Ayan po guys, ang ating lunch. Ayan po. Adobo po. Naglagay na po ako dyan ng bawang, sibuyas, paminta, at saka para may lasa na po yung karne po natin. Ayan guys. Halo-haloin po natin. Ganyan lang po yan. Ayan po. Antayin po natin lumambot po yung karne guys. Ayan po. Tapos, ayan na po guys. Ayan, malambot na po yung karne po natin. Ayan, haluin ko lang po natin. Naglagay na din po ako ng toyo dyan guys. Ayan. Tapos, lalagay na po natin yung patatas at saka carrots. Ayan po. Ayan, tapos halo-haloin po natin. Ayan, hanggang mahalo po hanggang sa may mag-mix po yung mga ricado po sa karne. Ayan guys. Ayan po guys, antayin po natin lumambot po yung patatas at saka yung carrots guys. Ayan. Ayan po guys, ready to serve na po ang ating guys. Ang ating adobo with cauliflower. Ayan, naglagay po ako ng cauliflower po dyan guys kasi po sayang din lang. Ayan. Saka lagay po tayo ng sili guys. Dagdag pampalasa din po yan sa ating niluluto. Ayan, sili na pula po yan guys. Kasi wala po tayong sili na haba na green. Kaya okay na yung sili na red po. Yan, takpan po natin guys. Ayan. Ayan na po ang ating lunch, guys. Ayan, ready to serve na po yan. Ayan po. Yan, sabaw pa lang po. Ang sarap na yan, guys. Promise. Ayan po. Malasang malasa po yan, guys. Sarap niyan. Yummy, yummy. Ayan po. Ayan na po, guys, ang ating lunch. Ayan. Ayan na po guys. Thank you guys for watching. Bye!